Asan yung isda? Maghuhukay ako! Ping, ping! Asan yung panganay mo, Christy? Say hi! This one, sir. Yan, ano? Ito anak ko ni Christy. Depan niya yan. Anak po ni Faye. Anak po ni Faye. Look, oh. Oo. Look, oh, see? Look. Hey, brother, look, oh, see? Look. Oo. Look. Uy, wag! Ay! Hey, kuya! Yari sila sa atin, eh. Tanggal na yung mga gas natin bago sila tumulong. Ihad-had mo! Ihad-had mo! Tak-tak po. Showbiz ka talaga, RC? Di ko alam. Pang showbiz ka pala. Itak. Nakakainom yan. Ten! Oo. Patanang. Okay. Yay! Good. Yes. Ihad-had mo. Ihad-had mo. Baka nababasa na yung cellphone ko. Yeah. Use it in the back. This is... Going. Eh, pag may pelikula, may patalas-talas. See? Okay, jump! Alright! Ay, kuya yan! Grabe! Ang laki ng likod. Ni Rani. Malapat! Ang lapad talaga. Abong sa pisigil. Kailangan gagawin lang ang boy eh. Oh, let's go to the swimming pool! Where is it? Sinabing trunks, tagal na mga short ha? Hoy, pag sinabing walang short, tagal yung mga short. Cars, swimming pool tayo magwala na. Tira.